Video kali ini kita bakalan buka paket. Apakah isi dalamnya? Isinya barong macan. A few moments later. Halo teman-teman. Di video kali ini kita bakalan buka paket. Apakah isi dalamnya? Isinya barong macan. Kita belum tahu hasilnya soalnya kita belinya online. Oke. Seharga 300.000. Sekarang kita mau buka, semoga sama seperti gambarnya. Pelan-pelan. Oke. Apakah ini? Mas tangan. Macan. Duduk, gila naik, tarian. Adik sini dek, sini gambilin kakaknya tuh. Oh, ini bahannya ringan banget guys. Beda sama yang barang bangkong yang dulu kita beli. Nice. Ini si kecil mau pakai ini. Nggak bisa dilepas tapalnya. Ya. Iya, abang ambil dapelnya, dia ambil dapelnya. A few. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be